حضرت ابو حفص حداد रहमतुल्लाह अलैह ਅਹਿਦ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਾ ਕਿ ਨੀਸ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हज़रत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह नीशापुर पहुँच गए। उस जादूगर नूं जाके तलाश किया, उसनूं जाके मिले और उसनूं अपने दिल दा हाल बयान किया। जादूगर ने आखा कि काम हो जासी तेरा, लेकिन उस दे वास्ते मेरी एक शर्त है। आपने पूछा की शर्त है? तो आखन लगा कि शर्त यह है कि तू 40 दिन कोई नेक अमल नहीं करना, 40 दिनों तो बाद तू मेरे को दोबारा आना है। आपने फरमाया कि ठीक है। हज़रत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह वापस आ गए और 40 दिनों तो बाद वापस उस जादूगर नूं जाके मिले। जादूगर ने अपने जितने भी मंत्र जंतर शंतर जो कुछ भी उसने पढ़ना था, अमल करने आए, टोटके आजमाने आए, जो कुछ भी करना उसने किया, लेकिन आप ते कुछ असर ना होया। वो जादूगर हज़रत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह नूं आखन लगा कि तू मेरी शर्त तोड़ देती है, इस वास्ते तेरा काम नहीं होना। आपने फरमाया कि मियाँ मैं ना 40 दिनों दे विच कोई नेक अमल नहीं किया, ना मैं नमाज दे नेड़े गया, ना मैं कोई कुरान की तिलावत की है, ना मैं कोई होर नेक अमल किया। 40 दिन जिस तरह तू आखन मैं उस तरह गुजार के आया। और लगा कि नहीं, इस दौरान तू कोई नेक अमल जरूर किया है। आपने फरमाया कि हाँ इतना जरूर होया है कि रस्ते दे विचों गुजरदे होया अगर कोई रोड़ा कोई कंडा सामने आ जाता तो उसनूं मैं जरूर हटा दिंदा सू, इस गरज नाल, इस नीयत नाल कि गुजरन वालियां नूं तकलीफ ना पहुंचे। उसने जदों सुना जादूगर ने तो आखन लगा कि जिस दीन दे विच सिर्फ इतनी मामूली जी नेकी तो इतना वड्डा अजर मिलता है, वो दीन वाकई बरहक है। और आखन लगा कि मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, बजाय इस दे कि वो आपदा इलाज करदा वो खुद मरीज बन गया और कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया। कि जिस दीन दे विच सिर्फ इतनी गल तो अजर मिलता है और इतना वड्डा अजर मिलता है कि मेरे जिंदगी भर दा निचोड़, मेरी जादूगरी, मेरे टोटके, मेरे जंतर मंतर सब कुछ नाकाम हो गए सिर्फ तेरे एक छोटे जे अमल की वजह तो कि तू रस्ते दे विचों रोड़ा हटाया है, तू रस्ते दे विचों कोई कंकर हटाया है, तू रस्ते दे विचों कोई कंडा हटाया है। इस दी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने तेनू इतना वड्डा अजर अता कीता है। तो हज़रत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह आप दिल दे विचों जो जहरी तौर ते दुनियावी इश्क होया हा, आप मजाजी होया हा, वो ज़ायल हो गया और आपने अल्लाह ताला दे नाल लो लाई ना जिस वक्त, फिर आपदा मामूल ये बना कि आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करते। हद्दाद आप नूं क्यों आख्या जाता है? हद्दाद इस वास्ते आख्या जाता है कि आप लोहार है पेशे दे एतबार नाल, लोहार है, सारा दिन मेहनत ते काम कर दे, मेहनत कर दे। और बाज़ औक़ात इवें हुंदा कि आप अग दे विच जो लोहा सट्टा हुंदा ना गर्म होने वास्ते, उसनूं बगैर किसी हथियार तो, बगैर किसी औजार तो अग दे विच हथ पा के उसनूं उठा लैंदे और अग आप नूं ना जलांदी, हत्थां ते असर ना हुंदा। तो शागिर्दां ने आप नूं अर्ज़ कीती कि हुजूर इस तरह हुंदा है कि तुसीं अग दे विचों ही लोहा उठा लेंदे और थोड़े ते असर नहीं होता। आपने जदों पता चला कि कैफियत बन चुकी है और लोगों के सामने ना आंदा पिया है, तो फिर आप गोशा नशीन हो गए। मामूल है रिया आपदा कि आप सारा दिन मेहनत मजदूरी कर दे, जो कुछ हासिल हुंदा अपने वास्ते ना रख दे, बल्कि वो बेवा औरतां दे घरें रात दे वक्त जाके रात दी अंधेरे दे विच उन औरतां दे घरे सट आंदे
کہ انہوں نے بھی پتہ نہ چلے اور آپ انہوں دی مدد اور خدمت بھی کر دیں۔ اپنا کھان پین کا انتظام یا بندوبست اس طرح کہ لوگ جو بچا کھچا سٹ دے ہے، جو فروٹ کسی نے سڑا سٹ دیتا ہے یا کوئی ٹکڑے وغیرہ یا جو بھی آپ مل جانا، روڑیاں پھول دے حضرت ویسے کرنی دی طرح تو جو لوگوں کا بچا ہویا مل جانا آپ وہ کھا کے گزر بسر کر دے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ آپ دے محلے دے وچ ایک محدث حدیث بیان کرن واسطے آئے تو آپ دوستاں نے آ کے عرض کی کہ حضور ایک محدث مسجد دے وچ حدیث بیان کر دین، درس حدیث ہوندا ہے، بڑا لطف آندا ہے، بڑا مزہ آندا ہے، تو آؤ نہ سنن واسطے چلیے۔ اچھا کچھ لوگ ہوندے ہیں کہ وہ قرآن بھی اور حدیث بھی صرف کناں دا چسکا پورا کرنے واسطے سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوندے ہیں کہ جنہاں نے سننا ہوندہ ہے نا اس سے پھر انہوں نے عمل کرنا ہوندہ ہے۔ حضرت ابو حفص حداد انہاں لوگوں نے بھی چوا ہے۔ آپ نے جب عرض کیتی نہیں گئی نا کہ حضور محدث حدیث بیان کر دیں، بڑا لطف آندا ہے، بڑا سرور آندا ہے، بڑا مزہ آندا ہے، کیا انداز ہے انہاں دی حدیث بیان کرن دا، کیا طریقے نال سمجھان دیں۔ آپ رون لگ پے، اکھاں دے وچ آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک مدت ہو گئی ہے میں حضور دی ایک حدیث سنی آئی، میں اجے تک اس تے عمل نہیں کر سکا، میں اور حدیث سن کے کی کراں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ اب دے ایک مرید آئے حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ، بڑے کامل ہو، بڑے عظیم المرتبت بزرگ ہوئے، آپ دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور عرض کر دیں کہ حضور مینوں اجازت دیو کہ میں لوگوں نو واز کریا کراں۔ کچھ لوگوں نو ہوندا ہے شوق لوگوں نو واز کرن دا، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف علم ہوندا ہے نا، کچھ لوگوں نو اللہ تعالیٰ علم عطا کردا ہے، اہل علم لوگ درس دین واز کرن اچھی گل ہے، لیکن جدو میرے رنگے بندے واز کرنا شروع کر دیندے نا پھر اس دا کوئی معاشرے تے اثر نہیں ہوندا، الٹا نقصان ہوندا ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری نے جدو آ کے عرض کیتی کہ حضور مینوں شوق ہے واز کرن دا، آپ نے منع کر دیتا کہ میاں نہیں رہن دے۔ اس نے عرض کیتی کہ حضور مینوں شوق ہے کہ میرے واز دی وجہ تو لوگاں دی ہدایت دا کوئی ذریعہ بن جاوے، لوگ دین والے پاسے آ جان، خدا رسول والے پاسے آ جان۔ میری یہ غرض ہے، کوئی دنیاوی شہرت نہیں ہے، کوئی نیک نامی نہیں ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دا مطلب یہ ہے کہ پھر تو لوگوں نو اپنے آپ تے ترجیح دینا ہے؟ عرض کر دیں ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ چل ٹھیک ہے، ایک گل دا خیال کری کہ لوگوں نو ہمیشہ اپنے تے ترجیح ہی دینی ہے، ہمیشہ۔ اچھا جدو گفتگو کرنی ہے یا واز کرنا ہے نا تو لوگوں نو نہیں ویکھنا، لوگ ظاہر نو ویکھ دیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باطن نو ویکھدا ہے۔ تو ویکھیں کہ کدھر ایسا نہ ہوئے کہ تیری گفتگو صرف زبانی کلامی ہوئے، تیری گفتگو صرف لوگاں دے کناں تک پہنچے، دل تک نہ اترے، ایسی گفتگو دا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایسی گفتگو کرنی ہے، ایسا واز کرنا ہے کہ لوگاں دے کلیجے تک اتر جائے، دل دے ایک ایک پرت تک تیرا ایک ایک لفظ جا کے کھوب جاوے، چب جاوے۔ عرض کیتی ٹھیک ہے حضور۔ حضرت عثمان حیری نو اجازت مل گئی، انہوں نے واز کرنا شروع کر دیتا۔ تو ایک دن آپ بھی آ کے نا اس واز دے وچ چھپ کے بیٹھ گئے، اس مجلس دے وچ۔ مجلس سے واز ختم ہوئی، آپ نے جی میں واز ختم کیتا نا اس محفل دے وچ مجلس دے وچ ایک شخص بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہویا اور اس نے سوال کیتا کہ میں برہنہ ہاں، میرے کو لباس کوئی نہیں ہے، لباس دی ضرورت ہے کوئی اللہ دا نیک بند جڑا مینوں لباس پہناوے؟ حضرت عثمان حیری، ابو عثمان حیری جو ممبر دے بیٹھ کے واز فرما رہے ہیں، انہوں نے ہنے واز ختم کیتا نا، انہوں نے اپنے لباس اتارا اور لباس اتار کے اس سائل نو دے دیتا۔ اس مجلس دے وچ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ بھی چھپے بیٹھے ہیں،
منہ تو کپڑا ہٹایا، سامنے آیا اور فرمایا کہ جھوٹے وہ کذاب، تھلے اتر ممبر تو اس ممبر تے بیٹھ کے واز کرن دے قابل ہی نہیں ہے۔ عرض کی تھی کہ حضور کی غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ تو میرے نال وعدہ کیتا کہ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور انہاں لوگاں نو اپنے آپ تے ترجیح دینا، لیکن تو تے ترجیح دیتی نہیں ہے، تو اپنے آپ نو ترجیح دیتی ہے، تین تو اپنی ذات بھی آ رہی ہے۔ کہتی حضور کس طرح؟ فرمایا کہ جدو سائل نے سوال کیتا کہ مینو لباس دیو، لباس دی ضرورت ہے کوئی ایسا بندہ جڑا مینو دنیا تے لباس دے وے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نو جنتی لباس عطا کرے، تو تیرا کام یہ بندا ہا کہ تو اگر لوگاں نو اپنے آپ تے ترجیح دینا ہے نا، فوقیت دینا ہے، تو اس نیکی دے وچ تو لوگاں نو شامل ہون دینا ہا، لوگاں نو فوقیت دینی ہے، لوگاں نو برتری دینی ہے کہ وہ لوگ جڑے مجلس دے وچ بیٹھے آئے وہ اے ثواب نیکی حاصل کر سکدے، لیکن تو تے آپ اتنا خود غرض ہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور لباس اتار کے دے دیتا۔ اس دا یہ مطلب ہے کہ لوگاں دی تڑپ تیرے دل وچ نہیں ہے، لہٰذا تو واز کرن دے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج اسی اپنے معاشرے دا حالات ویکھیے تو کس پاسے جا رہی ہے؟ کوئی بندہ ہے ایسا کہ جڑا اس کسوٹی تے پورا اترے؟ ہے کوئی ایسا شخص کہ جڑا اپنے آپ نے اس قابل سمجھے کہ میں ممبر رسول تے بیٹھن دے قابل ہاں اور اس دے مطابق میں واز کر سکنا؟ اللہ ماشاء اللہ، دنیا ہے، اس تو بغیر کائنات چل دی نہیں ہے، اور یہ لوگ نبیاں دے وارث ہوندے ہیں، فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہر دور دے وچ لوگ رہن گے، قیامت تک رہن گے، لیکن فی زمانہ جو اکثریت چلدی پئی ہے نا، وہ زیادہ تر میرے ورگے ناخواندہ لوگاں دی ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگاں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اس مقام نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، اس ممبر دی جو عظمت ہے اس نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولے، جو عرض کیتا، مالک و مولا اس تے مینوں اور آپ حضرات نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔